after pressing media creation tool, ito yung lalabas. Tapos click nyo lang yung create installation media USB. Tapos click next. Tapos huwag nyo na pong gawin niya Windows 10 64-bit. Tapos click next lang. Next. Tapos click nyo po yung ISO file kasi ISO image yung kailangan ninyo para makagawa ng bootable USB. Then click next. Tapos save nyo lang siya kung saan nyo gusto i-save. Since meron na tayong na download kanina, so ang gagawin natin para mabilis, i-cancel ko na to yung download natin kasi meron na tayong na download kanina. So cancel ko na, X ko na. Tapos ito po yung na-download natin.
So after nyo ma-start, click nyo lang yung nasa taas. Kung gusto nyo palitan yung pangalan, yung create a local account with username. Pwede nyo lagyan yan ng pangalan nyo para yan yung lalabas after nyo ma-format yung computer nyo or yung laptop. Tapos double check nyo lang po yung mga nilagay nyo po. So laptop ngayon yung ipaformat natin, yung MBR lang, tsaka BIOS ang papalitan ninyo. Tapos waiting nyo lang matapos yung status na mag 100%. Then after nun, pwede nyo na pong makapag-start ng mag-format po ng laptop natin. Ganyan lang po kadali maggawa ng bootable USB.